नमस्कार सांगमाने आपनको आज क्लास को स्वागत जनाऊँगी। पूर्व भिडियो रेस्पिरेशन विषय आम जानी जो थे कि आम डिस्कसन करथिले रेस्पिरेशन माध्यम आम लिविंग ऑर्गेनिज्म माने फूड रो एनर्जी पाई थाउ आउ आमे किपरि निश्वास प्रश्वास नहीं थाउ ताहा मध्य जानिथिलु। आज किछि नुआ इनफॉरमेशन सह मु क्लास को आरंभ करुछि। आजिर कंटेंट हेउचे डू प्लांट्स ब्रीथ, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। प्रथम आम जानिबा रेस्पिरेशन विषय किछि। The breaking of the carbon bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading to release of considerable amounts of energy, is called respiration. The compounds that are oxidized during this process are known as respiratory substrates. इथिरे कुहा जाई जे जो आमे खाद्य खाऊ सेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे थाए, किंतु रेस्पिरेशन माध्यम रे आमे ताकू गोटे सरलीकृत कार्बन कार्बन चेन रे परिणत करथाउ। यह ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा होई थाए, जहा कि एक काटाबोलिक प्रोसेस। एथिरे खाद्य सरलीकृत होई आमर फ्यूचर रे जहाँ सब मॉलिक्यूल तैयारी करथाए ताकू ताहा फॉर्म होई थाए। तापरे लिखिछि यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू release energy, but proteins, fats and even organic acids can be used as respiratory substances in some plants under certain conditions. आमे मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी रा सोर्स बोली भाबी थाउ, जहा कि ऑक्सीडाइज हे कि एनर्जी दे थाए, किंतु बेले बेले प्रोटीन, फैट आ ऑर्गेनिक एसिड मध्य रेस्पिरेटरी सब्सटेंस भाव में व्यवहृत होता किछटा कंडीशन रे। तापर रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एनर्जी रिलीज्ड इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप्स वाइज रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स and it is trapped as chemical energy in the form of ATP. The carbon skeleton produced during respiration is used as a precursor for biosynthesis of other molecules in the cell. रेस्पिरेशन गोटे ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो थिरे आमर एनर्जी किछिटा स्लो स्टेप रे आउ किछिटा एंजाइम द्वारा होई थाए, जो थिरे धीरे धीरे आमर बड़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सबू सरलीकृत होता है। आउ से सबू कार्बन रो जो स्केलेटन गोटे तैयारी होता है ताहा आम सेल रे अन्य सबू मॉलिक्यूल तैयारी करिबारे एक मुख्य भूमिका ग्रहण करता है, जोटा कि बेस भाव में कार्य करता है। डू प्लांट्स ब्रीथ? Yes, plants require oxygen for respiration to occur and they also give out carbon dioxide. The gaseous exchange occurs through stomata and lenticels. एथिरे कुहाई जे प्लांट कौन ब्रीथ करिपारे आम परि निश्वास प्रश्वास नहीं पारे? आज्ञा हाँ, प्लांट निश्वास प्रश्वास नहीं पारे, सी मध्य आम परि ऑक्सीजन को नहीं थाए एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करथाए। आउ ये गैसियस एक्सचेंज स्टोमाटा और लेंटिसेल द्वारा होता है। The strategy that the plant cell used is to catabolize the gaseous molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. The key is to oxidize glucose not in one step but in several small steps, enabling some steps to be just large enough such that the energy release can be coupled to ATP synthesis. How this is done is essential the story of respiration. एथिरे प्लांट रो स्ट्रैटेजी कुहाई जो थिरे से ग्लाइकोलिसिस माध्यम रे एनर्जी प्रोड्यूस करथाए, आउ सेही एनर्जी प्रोडक्शनटा हठात कि गोटे स्टेप रे मध्य होई न थाए, जहा कि स्टेप वाइज धीरे धीरे स्लोली होई थाए, जहा फल रे एटीपीटा आम एनर्जी सडनली सब बाहर कि नष्ट हिट द्वारा नष्ट न हो कि
ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିକି ଏଟିପି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ଲାଇକସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିସିସ୍। ଗ୍ଲାଇକସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଗାର, ଲିସିସ୍ ହେଉଛି ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଗାର ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ତାହା ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ହୋଇକରି ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ ଆମେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାय ଗୁସ୍ତାଭ୍ ଏମ୍ଡେନ୍, ଓଟୋ ମେୟରହଫ୍ and J. Parnas and is often referred to as the EMP pathway। ये जो 3 जण साइंटिस्ट का नाम अनुसार EMP pathway हुए ना ହେଇଛି। In anaerobic respiration, glycolysis is the only process. Glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell and is present in all living organisms. In this process, glucose undergoes partial oxidation to form 2 molecules of pyruvic acid. In glycolysis, a chain of 10 reactions under the control of different enzymes takes place to produce pyruvate from glucose. ATP is utilized at 2 steps. First is conversion of glucose into glucose 6-phosphate and second is conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-biphosphate। ଯେଉଁଥିରେ କି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆମର ATPଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ। The fructose 1,6-biphosphate is split into dihydroxyacetone, phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ PGL କହିପାରିବା। When 3-phosphoglyceraldehyde is converted to 1,3-biphosphoglyceraldehyde glycerate, ଯାହାକୁ ଆମେ BPGA କହିପାରିବା। Here NADH plus H plus is formed from NAD plus ରୁ NADH plus H plus ତିଆରି ହେଉଛି। 2 redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atoms from PGAL and transferred to a molecule of NAD plus. PGAL is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA. The conversion of BPGA to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process. This energy is trapped by the formation of ATP. Another ATP is synthesized during the conversion of PEP to pyruvic acid. ଏଥିରେ ଆମର ATPର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତାହା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକରି ହେଇଛି ତାହା ଦର୍ଶେଇଛି। ଏବଂ ଆମର JET ସ୍କିମାଟିକ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ PEPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଥିଲା। ତାର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଏଇଠି ଆସିଛି, ଫସ୍ଫୋଏନୋଲ୍ ପାଇରୁଭେଟ୍, ଯାହାର ଆନ୍ସର୍। ୟାକୁ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ କରି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚରକୁ କାମରେ ଆସିପାରେ। ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇଜ୍ ଦେନ୍ ଦି କି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ଆମେ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବା, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ର କି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍। There are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis. There are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and anaerobic respiration. Fermentation takes place under an anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes for the complete oxidation of glucose to carbon dioxide and water. However, organisms adopt Krebs cycle, which is also called as aerobic respiration. This requires oxygen supply. ଆମେ Krebs cycle ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ହେଲେ ଏବେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ର ସବୁ ପାଥୱେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି 10 ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 6-ଫସ୍ଫେଟ୍ ଫର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ATPଟା କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେଇକି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକିରି ADP ପ୍ଲସ୍ H ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫସ୍ଫେଟ୍ ତିଆରି ହେବ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ATP କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେବ, ATP ୟୁଜ୍ ହେବ।
ଏଥିରେ ହେକ୍ସୋକାଇନେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 6 ଫସ୍ଫେଟ୍ ଯେଉଁ ଫର୍ମ କରିଥାଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଲିମିଟିଂ ଷ୍ଟେପ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 6 ଫସ୍ଫେଟ୍ରୁ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 6 ଫସ୍ଫେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 6 ଫସ୍ଫେଟ୍ରୁ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 6 ବାଇଫସ୍ଫେଟ୍, ଏଥି ମଧ୍ୟ ATP ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଗ୍ଲିସେରାଲ୍ଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍, ତାପରେ 1,3 ବାଇଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରେଟ୍, ସେଥିରୁ 3 ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରେଟ୍, ସେଥିରୁ 2 ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରେଟ୍, ତାପରେ ଫସ୍ଫୋ ଏନଲ୍ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ PEP କହିଥାଉ ବା PEP କହିଥାଉ, ତାପରେ ହେଉଛି ପାଇରୁଭେଟ୍। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 2 NADH ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ 4ଟି ATP ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ 2ଟା ATP ଆମର ଏଠି କନଜ୍ୟୁମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଗୋଟେ NADH 3ଟି ATP ସହିତ ସମାନ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ 2ଟା NADH ହେଲା ବେଳକୁ 6 ATP ଆଉ 4 ATP ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି 10 ATP ହେଇଛି। 10 ATPରୁ ଆମେ 2ଟା ATP ଯେହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛେ, ଟୋଟାଲ୍ 8 ATP ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଜାଣିବା ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ର ମାନେ ଏବଂ ତାର ଟାଇପ୍। ଇନ୍ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ସେ ବାଇ yeast incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic conditions by sets of reactions where pyruvic acid is converted to carbon dioxide and ethanol. The enzymes pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze these reactions. Other organisms like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid. Types of fermentation, homo fermentation, जोथिरे कि ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। हेटेरो फॉर्मेशन मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तापर ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट्स फर्मेंटेशन रो कैटेगराइजेशन कराई छि, जोटा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन। एथिरे आमे ये स्ट्रक्चरटा को मध्य जानिबा, जोथरे ग्लूकोज रु ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हेछि, तापर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हेछि, तापर फॉस्फोएनोल पाइरुविक एसिड हेछि, तापर पाइरुविक एसिड तैयारी हेछि, सेतरु लैक्टिक एसिड तैयारी हेछि किबा इथेनॉल भी तैयारी हेछि। ये सब एनारोबिक कंडीशन रे हेइथाय एवं आमे एथिरु जदि केउं जिनस आपनको डाउट रहउछि मते निहाती पचारिबे एवं मोर जदि किछि इंप्रूवमेंट हेइ परिबो आपनको सजेशन थिबो कि मते जणाई परिबे कमेंट माध्यम रे। आ नेक्स्ट चैप्टर रे मु रेस्पिरेशन रो आ किछि नुवा टॉपिक सहित आसीबी। धन्यवाद, थैंक यू।